Hello, good afternoon sa lahat. Kanta muna tayo guys. Okay, pa-like naman, and share, comment. Okay, tingnan. Matud nila aku dili angan nama mangga sa imong gugma. Kita guys, ugmang putli ikadili malipat kay wako'y bahandi nga kanimo'y gasa ugmang putli mauday pasali mau'y bahandi labaw sa Bulawan. Thank you guys. Matud nila kaano bulama sa imong gugma ug dili malubhan kining pagbati bisan sa usa nga katarungan kayon sa pagili ning kinabuhi. Mga Bisaya da, shout out sa tatong Bisaya. Kung sa gugma mo hinikawan ingna ko nga dili ka mutuon sa mga pagtamay mong naangkon ingna ko nga dili mo kawangon damgong pasalit sa gugma mo. Shout out sa lahat. Damgong pasalit sa gugma mo. Thank you so much guys. Please pa-share, like, and share. Comment. Salamat.